sample si Jenny di ay. So, sample daw teacher. sample the teacher. So, please, kung ngay kanasan ko sa iyo ilang puniton niya, talingkod magtaro. Mana teacher? So, na-energize na ba ang tanan? Yes, teacher! So, na ako'y activity. Before ta mag-activity, natin ko yung classroom rules. Una, everyone please read. Eyes watching. Karasong ng eyes. So, mamina mo ni teacher ha. Asa naman asang mo tanaw kung mag-discuss sa teacher. Okay. Ikadora. Sama ni. Mamina mo ni teacher kung mag-discuss sa teacher. Yes, teacher! Kung magtabi ang inyong mga katapad, inyong maminaw mo. Okay, dili ha. Ikatulo. Ano sa mani? Hands is for racing. So, raise mo sa inyong hands kung okay, very good. So, last. Mouth is for okay. So, kung na'y pangutan sa teacher, mutubag pa mo ni teacher? Pero ang mouth teacher kay dili para tabi. Okay, dili na para tabi ha. Very good din pa. So, yes, activity na daw. So, i-group na mo into two groups, group 1 and group 2. So, yun yung answeran. Okay? Pwede naman mo answer sa atubangan. Pinabangay ha? Group 1 mo niya. Wala akong fingerprint teacher. So, ito i-check din yung answer. So, samto ba ipakita sa orasan? So, sa man guys, class. Teacher, orasan. Orasan. So, nagpakita ang sa galing gamay. Ang shorthand teacher, kay atong gingon sa mga sa una kay para oras po. Oras. So, kaling taas. Minutes. So, napan siya so, sakto ba ang answer sa group 1? Structure. So, atong i-check ha. So, ang gamay na dapit sa 11, 10 o 11. So, sakto, 10. Anong content man siya teacher? Hapit naman siya sa 11. Kaya ang iyang taas, class, kinakamit siya dali sa oras. Teacher. So, ang iyang taas, kaya kailangan eh,
sakto ba ang answer sa group 2? Dili! So, dili. So, nga naman, Ay, ang gamay teacher naa sa 5. Nya, ang taas may naa sa 1. So, alas 5 na, teacher. okay, alas 5 na siya dapat dire. So, ilisan tani 5. So, pila man ang minutes? 5. 1 teacher. Ang good. 7 good, teacher. So, 7. Sakto sinimba. 7. So, nakasabot ra ba? Teacher. Yes, teacher. So, nakoy pangutana. What do the two clock faces show? Oras, teacher. Okay, oras. So, how many hours and minutes pass between them? Sige, kung ibutang ka ni alas 10:32 kung gigikan sa eskwelahan niya, naabot mo sa inyo mga kay alas 5, alas 5. So, muna siya pasabot, pila man ang minutes? 5. Walang ginagawa, teacher. Okay, so, ato na nang i-discuss later. So, what strategy did you use? Teacher, nya kasi sa mo nag-ingon ako nanay, teacher. Okay, so, what is elapsed time? Ibaw na mo sa elapsed time? Wala, teacher. So, ang elapsed time Meron ako padulong na teacher. is read. Elapsed time is the amount of time that passes from the start of an event to its finish. So, ang amount of time na nakuha nito aning alas 10 to alas 5. So, muna siya ipasabot. So, please read, class. An important tool that goes hand in hand with elapsed time is the clock. So, agree ba mo? Yes, teacher. So, kung sa ganyan ang clock, Orasan. very good. So, ano siya example? So, kung mag-start ko 8:30 na, ato ni siyang ikuan ng minutes by 10. So, mag-add tag 10 kada oras, o kada. So, nag-start tag 8:30, dapat mahuman tag 9:25. So, ato na ni siyang, so, 8:30 plus 10, 20, 30, 40, 50,
instruction. So, Kuan teacher kanang kuan. Ay kuan teacher. so na-arrive siya is kasi ito 2:30 p.m. na naabot ang doktor pag 3:10 p.m. so ato siya ikuan asa jud ang niya last time. So count mo ha. So pag alas 2 30. to nya 30. So sugod na count kay ari. Yes, teacher. Sige 5 5, 4 10, 15, 20, 30, ay, 5 30, 35, 40, 45. 45. So naabot ang yang ilang time di ay is 45 minutes. So 45 minutes. Ah, yes. So ang scenario number 2 is with Dad says dinner will be ready in 35 minutes. It's 5:30 p.m. now. What time will dinner be ready? so kanang iyang papa is thinking of ang journey nila is 35 minutes. So 5:30 naman ako sa So, para sa man din sila mga sa orasa. So, muna itong i-calculate. So, 5:30. So, count everyone. 5, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35. so 35 minutes. So, mga sila kay 6. Buwan nga nung mahimo naman siyang 6 teacher, tay. Kay gilapas at 12. So, mga sila kay 6, 5 p.m. So, nasabtan na ba, class? Yes, teacher. So, next. So, naaday ko ipa-activity ninyo. Kami siya nito. Elapsed time relay. So, maghatag po ninyo yung scenario. So, group 1 and group 2. Yan. Group 1, okay, 4. Group 2. Saan na naman teacher gali? Ang inyong answeran, ikaw man inyong Kapilet. kapilit sa 4-2. Correct. Asa na yung pagkakang answer, teacher? Ano lang, group 1, group 2. Karan na, teacher. Teacher, wala yung teacher. Asa yung whiteboard, teacher?
So, na-answeran na ba ang tanan? Yes, teacher. So, saan na itong elapsed time? Oras, teacher, nga nagpasa siya ay nagpanusan sila na sugod ako sa destinay ng buwan. Okay, so na-start na set. So, ready na ba mo sa? So, assessment data. Magkuha mo one whole sheet of paper na sa nalagay niyo. Daily na ikaw, teacher. Delete lang. Nako sa teacher. Oh, Basahan, teacher. Test basahan. Solve the following. Test 2. Find the missing time. Tungan. Test 2. Find the missing time. So, ang test 1, isolve din ninyo ha katong akong pakita sa discussion. So, ang test 2, inyong pangitawag naman yung start time, 2:15. So, para sa man kain ng time niya kung ang elapsed time kay 1 hour and 20 minutes. So, sa number 2, ang end time niya is 6 p.m. So, ang elapsed time niya, 2 hours and 15 minutes. So, saan na yung oras sa start? Nasabtan ra? So, Yes, yes. I give you 10 minutes to answer. Minutes. So, mana mo class? Mana, teacher. Sige sa answer number 1. Number 1. Ako, teacher. Ready? Anna started doing homework at 4:15 p.m. and finished at 5. Answer, teacher, kay 45 minutes. Okay, very good. So, what? Jelly? Dili na lang daw mga So, what Dili is sa number 2, Tinim teacher. ka na, teacher. Okay, basahan na yung po ang answer. A movie started at 6:30 p.m. and ended at 8 p.m. How long was the movie? 1 hour and 30 minutes. Okay, ang iyong elapsed time is 1 hour and 30 minutes. So, kasi mo answer sa test 2 number 1. So, Christine? Asa, Christine? So, basaha, Christine? So, yung start time kay 2:15
So, Jelly, wala na, narong ka, Jelly? Naraw ko ko sa teacher. Okay, so, proceed ka na po natin yung assignment. Ang assignment na to, please read, everyone. Draw two laps showing the start time and end time of your choice. Devise a word problem based on your clock and solve it. Okay, Solve me, teacher. Mag-draw mo og duha. What our time? So, na siya, na-start na sa end. So, unsaman ninyo, inyo mag-solve mo, maghatag, kamura magbuhat sa inyo ang problem, kamura pa yung solve. Okay, teacher. Okay, so nga din important na tayo i-calculate na itong elapsed time. O, So, teacher. Jelly? Important thing ay calculate ang elapsed time, teacher, from 5 out ka kung pila nga time na itong spend na activity. And if 5 out ka kung pila nga time na itong spend na activity kayo maka-adjust ka. Okay, very good, Jelly. Answer, teacher. Para Mm. mo na importante na ko, dili ka mali. Oh, very good. So, what methods can you use to find elapsed time? Easy. Okay. Mag-count ka. Okay, Nympha? Kuan teacher ay kanang i-add na ko teacher kung mga receive ka ng kuan. Isa ano kung sa katas ko niya kung minus the teacher. Okay. So, please stand up for our closing prayer. Jelly, please lead that prayer. In the name of Father,